Hadirin hadirat jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadhul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembacaan maulid Simtud Durar, bagaimana biasa setiap ba'dal qiyam kita mengikuti daripada acara maulid yang di pusatnya yaitu di Solo dan juga pusatnya lebih utama di Hadramaut Tarim. Setiap ba'dal qiyam dibacakan hadis-hadis mutiara perkataan daripada para salafun salihun, kalam-kalam salihin. Mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Taufiq bin Muhammad Barak Bah. Tafadhal fa'al syukran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع المشايخ جميع الأساتذة، نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارك به، والشيخ كاي الحاج عبد الرحيم بن أحمد شاذلي، وضيف الحلقة شيخ محمد نور إسكندر حفظهم الله ورعاهم. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 2 minggu kita beristirahat secara resmi beristirahat sampai pada hari ini, hari yang pertama pembukaan Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah. Semoga pembukaan ini dapat kita lalui bersama dengan baik, dengan sempurna, tidak kurang sesuatu apapun. Man hasunat bidayatuhu hasunat nihayatuhu. Barang siapa yang memulai sesuatu dengan baik, dengan sempurna, niscaya insyaallah akan diakhiri dengan baik dan dengan sempurna. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa kita membaca, kita pelajari bersama kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Al-Faslu Sadis fi sifati naumihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagian ke-6 menerangkan tentang tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merangkan hal-hal yang berkenaan dengannya. Qala wa kana alaihi salatu wassalam yanamu ala al-firashi taratan wa ala an-nita'i taratan wa ala al-hasiri taratan wa ala al-ardi taratan. Dalam lembaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang kehidupan beliau tidur di atas kasur, terkadang juga tidur di atas lembaran kulit, dan terkadang tidur beralaskan tikar, dan terkadang pula
beliau tidur tidak beralaskan apapun, tidur di atas lantai. Wa kana firashu sallallahu alaihi wasallam adaman au min adim hashwuhu lif wa kana lahu mishun yanamu alaihi. Kasur versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terbuat dari kulit yang di bawahnya diberi dengan dedaunan atau daun-daun korma yang kering. Inilah kasur yang nyaman, kasur yang empuk versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kasur mewah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit yang dikeringkan, kemudian di bawahnya diberi pelepah daun kurma. Wa kana lahu mishun yanamu alaih. Rasulullah juga mempunyai alas tidur yang terbuat dari kulit saja, tidak diberi apapun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanamu awwalal laili wa yuhyi akhirahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di waktu pertama malam setelah salat Isya, awalul lail. Setelah salat Isya beliau tidur, wa yuhyi akhirahu, dan kemudian beliau membangunkan dirinya di pertengahan malam yang kedua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yastan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak beranjak tidur kecuali beliau telah membersihkan gigi-gigi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah ini mudah ya, dibiasakan untuk kita sebelum tidur. Silahkan bersihkan gigi Anda, bersihkan mulut Anda. Sunnah yang mudah. Jangan sampai setelah makan di malam hari, makan nasi, makan ayam, makan daging, makan sayuran, makan segala macam, kemudian minum berbagai macam minuman, minum kopi, minum teh, minum air, kemudian beranjak ke tempat tidur tanpa membersihkan mulutnya. Rasulullah memberikan contoh membersihkan gigi beliau, mulut beliau sebelum beliau tidur sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanam illa wasiwaku 'inda ra'sih fa idza istayqadha bada'a bis-siwak. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau tidur kecuali di sisi beliau, di sebelah kepala beliau sudah ada siwak. Maka apabila beliau bangun terjaga dari tidurnya, beliau memulai dengan membersihkan mulut beliau dengan siwak tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yargudu min lail wala nahar fayastayqidh illa tasawwak. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak beristirahat di malam hari, tidak beristirahat di siang hari, kecuali beliau akan memulai tidurnya dan mengakhiri tidurnya dengan siwak. Tidur malam ataupun tidur siang, beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan siwak. Qala fil mawahib kana alaihi salatu wassalam yanamu awwalal lail wa yastayqidhu fi awwalin nisfi tsani. Dalam kitab Mawahib disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam, artinya setelah melaksanakan sholat Isya beliau langsung tidur, tidak menyibukkan diri beliau dengan hal-hal lain.
Karena malam hari adalah hak tubuh beliau untuk istirahat. Setelah salat Isya beliau langsung tidur. Wa yuhyi fin nisfi tsani, setelah lewat tengah malam beliau bangun mengisi malam beliau dengan beribadah. Fayaqumu fayastaq, beliau bangun kemudian bersiwak. Fayatawadda, kemudian beliau mengambil air wudu. Walam yakun ya'khudh minan naumi fawqal qadril muhtaji ilaih, wala yamna nafsahu minal qadril muhtaji ilaih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian bijaksana kepada tubuhnya. Beliau tidak menghalangi tubuhnya. Beliau tidak melarang tubuhnya untuk mendapatkan haknya untuk tidur. Rasulullah memberikan hak tubuhnya untuk tidur dan beristirahat sebatas kebutuhan tubuh beliau. Dan beliau juga tidak membiarkan tubuhnya, tidak melepaskan tubuhnya untuk mendapatkan istirahat yang lebih dari batasan kebutuhan. Tidak kurang dan tidak lebih. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan tubuhnya, memberikan hak untuk tidur tetapi tidak berlebihan, sehingga ketika lebih dari tengah malam beliau bangunkan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yanamu ala janbihil aiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur, maka beliau tidur menghadap pada sebelah kanan. Dzakiran lillahi ta'ala, dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta taghlibahu ainah, sampai kedua mata beliau tertidur. Menghadap sebelah kanan, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kedua mata beliau tertidur. Ghairu mumtali al-batni minat ta'ami wasyarab, tidur dalam keadaan perut beliau tidak penuh dengan makanan, tidak penuh dengan minuman. Sallallahu ala Muhammad. Hadirin hadirat, inilah sebagian adab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan berangkat tidur di malam hari. Insyaallah pada pertemuan mendatang, Sabtu yang akan datang, kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana lebih lanjut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.